जनाब स्पीकर साहब, मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पर आपकी तवज्जो एक अहम मामले की तरफ दिलाना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान लेकिन बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम के जेबों पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये बहुत सिस्टमेटिक डाका है, ये बहुत सिस्टमेटिक चोरी है। क्या सॉरी? वो ये है जनाब वाला कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रात गए 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कहने को तो 1 लीटर में 5 रुपए का इजाफा है, लेकिन इसको अगर आप इस गरीब सूबे के अवाम के ऊपर बोझ समझें तो मेरे ख्याल में आपको अंदाजा होगा कि ये करोड़ों और अरबों रुपए माहाना गरीबों के जेब से निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। बलूचिस्तान वैसे ही गरीबुलाल सूबा है, बलूचिस्तान रकबे के इलाज से बहुत फैला हुआ है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बलूचिस्तान का एक गरीब आदमी, वैसे भी बलूचिस्तान में गुर्बत 86% से ज्यादा है, 86% आबादी गुर्बत से नीचे की जिंदगी, लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जनाब वाला इसका बराह रास्त असर तजारत पे पड़ता है। इस वक्त जब हमारे सरहदों पर तेल का कारोबार बंद कर दिया गया, जब फेंसिंग हुई, तो इस वक्त 10,000 के करीब गाड़ियां, जो ट्रक जिनको कहते हैं पुराने ट्रक, वो इस वक्त बेकार खड़े हुए हैं। लोग वैसे ही नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। हमारी सरहदों से जब तिजारत बंद हो गई, तेल की कीमतें बढ़ी। ज़राअत के शोबे में तेल का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर के लिए, गाड़ियों के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, फसलों की, स्कूल के लिए बच्चों का आना जाना और तालीम की मद में भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। तो जब पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका किसी गरीब सूबे के तशहरियों की तमाम जिंदगी पर असर पड़ता है। मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत जब इस तरह ये तेल की कीमतें बढ़ाता है, बैसियत वफाकी वादत, यहां के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो एक खत कम से कम लिखता, लेटर लिखता कि ये बोझ शायद कोई और सूबे का शहरी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में तबहाल ज़राअत, जिसका किस्से अभी आप सुन रहे हैं, ये ज़राअत, ये जो सेब की फसलें हैं, ये जो हमारी जो तिजारत है, ये हमारे तेल पे ही होता है। माहीगीरों के लिए तेल बंद कर दिया गया है। तो जब ये पाकिस्तानी तेल और डीजल का इस्तेमाल होगा तो हमारे लोग और भी भूख और प्यास का शिकार होंगे। तो लिहाजा जनाब वाला, जो ओगरा ने 1 रुपए इजाफे की बात की थी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत ने 5 रुपए बढ़ा दिए। तो इस असेंबली की तवस्सुत से मेरे ख्याल में अगर सब इस बात पर मुत्तफिक हों कि तेल की कीमतों में इजाफा वो एक वफाकी वहदत बैसित बलूचिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है, लिहाजा एक नया मैकेनिज्म बननी चाहिए, नई पॉलिसी बननी चाहिए। दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल इलाकों के लिए तेल की अलग कीमतें होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यकसा कीमत तभी हो सकता है जब लोगों का मयार जिंदगी यकसा हो। पाकिस्तान में मयार जिंदगी यकसा नहीं है। कुछ लोग महीने के 2 से 4 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 2,000 रुपए भी नहीं कमा सकते। जो जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो माशरे में अदम मुसावात बढ़ता है, और ये आईन और कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। लिहाजा हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, और बलूचिस्तान के लिए बिलखुसूस जब सरहदात बंद किए गई हैं, तिजारत बंद है, हमारी ज़राअत तबाह है, तो बलूचिस्तान में जो है कम अज कम तेल के हवाले से कीमतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। सर, एक और अहम मौजू की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आज पेशेंट सेफ्टी डे है, यानी मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है, और बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि मरीजों के हालात वैसे ही गुज़िश्ता 40-50 सालों से तो अबतर थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो 3 सालों से वजारत सेहत का शोबा वजीर आला के पास है, MSD ने कोई 1.5-2 साल से परचेजिंग नहीं की अद्वियात की। कहते हैं कि जी पेशेंट सेफ्टी दूर की बात है, आपके हॉस्पिटल्स में कोई एक सहूलत भी पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। कैंसर के 12,000 पेशेंट्स बलूचिस्तान में सालाना इंतकाल करते हैं, रोजाना हम अखबारों में देखते हैं। बलूचिस्तान के किसी भी अस्पताल में जाएं, मैटरनल मोर्टेलिटी के हवाले से अभी सुबह ही हमें ब्रीफिंग दी गई, प्रेजेंटेशन दी गई कि बलूचिस्तान में जो शराय अमवात है ज़चगी और बचगी के हवाले से, माएँ 1 लाख में से तकरीबन 1,000 के करीब माएँ जो हैं वो ज़चगी के दौरान जो है वो फौत हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में एक सरकारी लेबॉर्ट्री नहीं है जहां पर गरीब आदमी जाके अपने टेस्ट करवा सके। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में 15 से 20,000 30,000 रुपए के टेस्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पेशेंट सेफ्टी डे के हवाले से, आलमी सेहत डे के हवाले से, जो वजीर आला हैं जिन्होंने 2 साल से 3 साल से सेहत का शोबा अपने पास रखा हुआ है, बलूचिस्तान में तमाम शोबे तबाह हो गए, बलूचिस्तान में हुक्मरानी के तमाम शोबे तबाह हो गए, लेकिन कम से कम सेहत के शोबे पर तो रहम करते। इतनी मरकजियत उन्होंने सेहत के शोबे में बना दी जिससे सेहत का शोबा मुसलसल तबाही का शिकार हुआ। ये कुछ डेटा मेरे पास है
جس میں پیشنٹس کا ہے, جس میں ہاسپٹلس کا ہے, جس میں ادویات کی عدم فراہمی کا ہے, جس میں چھوٹے چھوٹے امراض کے باعث بلوچستان میں اموات کا ہے. لیکن وقت کی کمی ہے, میں پیش کرنا نہیں چاہتا. انشاءاللہ جب ایک دو دن کے بعد ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے, اس میں ہم اس کو پیش کریں گے. شکریہ جناب. جی شکریہ ثنا بلوچ صاحب, تھینک یو. وقفہ سوال جی حمل صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ایک انتہائی اہم ایشو پچھلے 8-9 مہینے سے گوادر میں چل رہا ہے. آپ سب کے نالج میں ہے کہ گوادر میں ڈیم خشک ہونے کی وجہ سے پانی ختم ہو گیا, لیکن گوادر سٹی کو شادی کور اور سوڑ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. لیکن گوادر کے بہت ایسے ایریاز ہیں جو آکڑا ڈیم سے جی بہت سارے ایریا جو آکڑا ڈیم سے کنیکٹ ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بارشیں ہوئی, آکڑا میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں آیا, جس کی وجہ سے جیونی, پیشوکان, گنز, پلیری اور کلاچ کا کچھ ایریا ہے جہاں پائپ لائن بھی نہیں ہے. وہاں اس وقت یہ نوبت آئی ہے کہ 8 مہینے سے ہم لوگوں کو پانی نہیں دے رہے, جبکہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے. پہلے بھی پانی ختم ہوتا رہا, باؤزروں کے تھرو ان کو پانی دیا گیا. اور ابھی میں پچھلے چند مہینے پہلے میں مجبور ہو کے ہائی کورٹ کا دروازہ میں نے کٹکھٹایا. وہاں پہ میں نے ایک کیس فائل کیا جیونی کے حوالے سے پیشوکان, گنز اس ایریا میں, کہ وہاں کی پائپ لائن چینج کی جائے, کیونکہ وہاں کا پائپ لائن 3 سال جب ڈیم میں پانی نہیں تھا پچھلے کچھ سال پہلے, تو وہ پائپ لائن بالکل چوک ہو گیا ہے اور وہاں کی پاپولیشن بھی کافی بڑھ گئی ہے. اب کورٹ نے 5 مئی کو کورٹ کا فیصلہ ہے اور گورنمنٹ نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ موجودہ پی ایس ڈی پی میں یہ اسکیم ڈالی جائے گی. انہوں نے اسکیم بھی نہیں ڈالی. ابھی تک لوگ سراپائے احتجاج ہیں. کل بھی جیونی, پیشوکان, گنز کے لوگوں نے ریلیاں نکالی, روز وہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں. خدارا لوگوں پہ ترس کھایا جائے. روڈوں سے میرے خیال سے روڈ سے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پانی دیں. روڈیں تو پی ایس ڈی پی میں ایسے ڈالی ہوئی ہیں, اسٹیڈیم بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور بھی چیزیں, کمیونٹی سینٹر ڈالے ہوئے ہیں, لیکن پانی ایک ایمان ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. میں باہر اس اسمبلی میں آواز اٹھاتا رہا ہوں. کائنڈلی آپ رولنگ دے کے فوری طور پر جیونی کے لوگوں کے اسکیم کو منظور کیا جائے. میں کل بھی پرسوں بھی کل بھی اے سی ایس کے پاس گیا, انہوں نے کہا سمری موو کی ہے چیف منسٹر کو, جلد اس کی اپروول آ جائے گی جس میں کورٹ کے آرڈر ہم نے دیے ہیں. دوسرا ایشو جناب اسپیکر, پانی سارا وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن جتنے بھی ہیں گوادر, پسنی, اورماڑا, اور دوسرا کلاچ کے ایریا میں ابھی تک پائپ لائن شادی کور ڈیم میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن وہاں پہ 28 سے 30 ولیجز ہیں جہاں کی پاپولیشن 60,000 to 65,000 ہے. وہاں کے لیے بھی آپ رولنگ دیں کہ ان کو بھی شادی کور سے کنیکٹ کیا جائے. یہ سارے بجلی کا نظام الیکٹرکسٹی سے چلتا ہے. جی PND کو کر دیں. بجلی کا نظام سارا الیکٹرکسٹی سے چلتا ہے. الیکٹرسٹی مقران کی یہ حالت ہے کہ جی شکریہ عمر صاحب. رات کو وہاں پہ بجلی ہے, دن کو بجلی نہیں ہے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے. ہم ایران سے بجلی لے رہے ہیں, ہم ایران سے کنیکٹ ہے مقران اس وقت, اور مقران کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. وہی مقران جہاں 24 گھنٹے بجلی ہوتی تھی, آج وہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مقران میں کبھی 6 دن بجلی نہیں ہے, کبھی 15 دن نہیں ہے تو صرف رات کے وقت 6 گھنٹے بجلی ہے. تو کائنڈلی کہ اس کو پابند کریں کہ وہ ایرانی حکومت سے بات کریں, جن سے بھی بات کرنی ہے. ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ایرانی حکومت کے کئیوں سال سے جب سے بجلی دے رہے ہیں ان کی ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو اس کی پیمنٹ کی جائے. ہم سے باقاعدہ بل لیتے ہیں. ایران 6.5 روپے میں یونٹ دیتا ہے ان کو, ہم 20 سے 22 روپے یونٹ پے کر رہے ہیں. جب سے سب سے پروفیٹیبل اس وقت جو بجلی آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, ایران سے آ رہی ہے. پر یونٹ پہ ان کو کوئی 15 روپے سیو ہو رہے ہیں. تو خدارا اس پہ ایکشن لیا جائے. اسی طرح انلیگل فشنگ کا ایشو ہے ماہی گیروں کا. پہلے ہم روتے تھے سندھ سے ٹالر آ رہے ہیں, سندھ سے ٹالر آ رہے ہیں. اب تو فیڈرل گورنمنٹ نے چائنیز ٹرولروں کو پرمیشن وہاں پہ دی ہوئی ہے. ماہی گیر روز سمندر جاتے ہیں, ڈیزل جلا کے واپس آتے ہیں, ان کو 2 مچھلی بھی نہیں ملتی. اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گوادر میں سارے, کیونکہ گوادر کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ فش پروسیسنگ پلانٹ سے چلتی ہے, فش انڈسٹری ہے, وہ ساری بند ہو رہی ہے اور مچھلی نہیں ہے. تو اس پہ فشریز ڈپارٹمنٹ کو باؤنڈ کریں کہ خدارا لوگوں کے روزگار
को खत्म ना करें, लीगल फिशिंग को उस पे पाबंदी लगाएं, क्योंकि इसमें सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और वहां पे फिशरीज डिपार्टमेंट की तो नौबत यहां तक आई है, फिशरीज गवर्नमेंट ने वहां पे बोट्स रखे कि माहीगीरों को बोट लेके देंगे। वही बोट जो 18 लाख रुपए जिसकी कीमत है, गवर्नमेंट ने 54 लाख में उसका टेका किसी को दे दिया। बोट का टेका कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को दे दिया। केस नेब में, जिसमें सुनने में आया है कि उसमें चीफ मिनिस्टर साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है खुद, और जिन लोगों ने फिशरीज वालों ने स्टेटमेंट भी दी है कि ये सारे टेके, सारी चीजें चीफ मिनिस्टर के कहने पे हम दिए हैं, ये माहीगीरों का पैसा है, उनके लिए रखा गया है। एक बोट 18 लाख रुपए की है, उसको 55 लाख रुपए में क्यों परचेज कर रहे हैं? साफ जाहिर है कि इस पे करप्शन हो रही है। मेरी नेब के आला अहकामों से भी रिक्वेस्ट है आपकी तौसत से कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो लोग इनमें मुलव्वस हैं, ये माहीगीरों का पैसा सही यूटिलाइज किया जाए और जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उस पे लिया जाए। जनाबे वाला, इसी तरह अभी सुनने में आ रहा है कि जीवनी तक ट्रॉलर चल रहे हैं, रोज हम वीडियोस देखते हैं और रोज वहां पे माहीगीर एहजाज पे हैं। इस पे आप रूलिंग दे फिशरीज डिपार्टमेंट को कि खुदारा इलीगल फिशिंग बंद करें ताकि माहीगीर बसरे रोजगार हो जाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर।